Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Здравствуйте, дорогие друзья. Que le Seigneur vous bénisse. Да благословит вас Бог. Nous sommes en train de parler depuis quelque temps. Мы говорим спустя несколько времени. Nous sommes en train de parler des choses Мы говорим про вещи, qui nous font perdre le temps. которые тратят наше время. Et le premier jour, И в первый день nous avons parlé du premier élément. мы поговорили про первый элемент. Nous avons dit qu'une des choses qui nous font perdre le temps, Мы говорили первая вещь, которая тратит наше время, nous avons parlé parce qu'on n'a pas la connaissance. потому что у нас нет знаний. Quand nous n'avons pas la connaissance, Когда у нас нет знаний, nous allons perdre beaucoup de temps. мы потеряем много времени. La connaissance Знания, nous permet de gagner le temps. с помощью знаний мы выигрываем время. Et quand nous faisons une chose sans la connaissance, Когда мы делаем вещь без знаний, nous allons commencer à toucher partout мы начнем трогать все, et nous allons perdre le temps. и мы потеряем время. Et la connaissance était très importante И знания очень важны, pour pouvoir gagner le temps. чтобы выиграть время. Et deuxième élément aujourd'hui, И второй элемент сегодня nous allons parler de la sagesse. мы поговорим про мудрость. La sagesse. Мудрость. Quand nous n'avons pas la sagesse, Когда у нас нет мудрости, ou quand nous n'agissons pas par la или sagesse, когда мы не поступаем по мудрости, nous allons aussi perdre le temps. мы потеряем время. La sagesse Мудрость. nous permet de gagner beaucoup du temps. С помощью мудрости мы можем выиграть много времени. Amen. Аминь. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Мы можем выиграть много времени. Si nous n'agissons pas par la sagesse, Если мы не поступаем по мудрости, nous allons faire beaucoup des erreurs. мы сделаем много ошибок, Et ces erreurs-là vont nous faire perdre le temps. и из-за этих ошибок мы потеряем много времени. Il y a des gens dans la vie qui ont agi sans la sagesse. Есть люди в жизни, которые поступают не по мудрости, Ils ont perdu beaucoup de temps. они потеряли очень много времени. Une chose qui pouvait marcher déjà, Одна вещь, которая могла уже сработать, mais parce qu'ils n'ont pas agi dans la sagesse, но потому что они не поступили по мудрости, ils ont perdu du temps. они потеряли время. Il y a des gens qui ont perdu du travail. Есть люди, которые потеряли работу. Il y a des gens qui ont perdu de relations Есть люди, которые потеряли знакомства, juste parce qu'ils ont manqué la sagesse. потому что у них не было мудрости. La sagesse, c'est quoi? Мудрость это что? La sagesse, c'est la capacité Мудрость это возможность, d'abord de comprendre, первое, понимать et puis deux, de juger, и судить, et puis de bien agir après. и правильно поступать. Amen. Аминь. C'est-à-dire, on commence d'abord à comprendre, Мы сначала понимаем, on juge la chose, мы судим вещь, et puis on agit. потом мы поступаем. Et quand on va agir dans la sagesse, И когда мы поступим по мудрости, il y aura de résultats, у нас будут результаты. et un bon résultat. И хороший результат. Dans la Bible, il y a un exemple. В Библии есть пример, Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. есть много примеров в Mais Библии. nous allons prendre un seul exemple. Мы возьмем один пример. C'est l'exemple de Joseph. Пример Иакова. C'est dans Genèse chapitre 41. On ne va pas lire. Это в Бытие 41 мы не прочитаем. On nous dit que Pharaon avait fait un rêve. Нам говорят, что фараону приснилось. Et dans son rêve, il avait vu quelque chose. И в своем сне он что-то увидел. Et selon l'explication que Joseph donne, И с помощью объяснений, которые Иаков дает, il s'agissait de 7 années. и 7 лет Il s'agissait de 7 années надо было 7 лет, où il n'y aurait pas la nourriture где не будет еды, et 7 autres années où il y aura beaucoup de nourriture. и еще один год, где будет еда. Et il fallait la sagesse pour faire en sorte, И нужна была мудрость, pour que le temps où il n'y aura pas la nourriture, чтобы когда не было еды, qu'il y ait encore de la nourriture. чтобы была еда. Parce que c'était 7 années. Потому что это было 7 лет. Et ça, il fallait que la sagesse puisse agir. И там нужна была мудрость. Et par la sagesse de Joseph, И через мудрость Якова, que Dieu lui a donnée, которую Бог ему дал, il a pu résoudre le problème. он смог решить проблему. Bien-aimés dans le Seigneur, Дорогие друзья, dans la vie, в жизни n'agissons pas seulement par intelligence. не поступайте только по знанию. Non. Нет, N'agissons pas seulement vite. не поступаем быстро. On doit agir avec sagesse. Мы должны поступать по мудрости. Quand nous sommes avec les gens, Когда мы с людьми, on doit agir avec мы sagesse. должны поступать по Quand мудрости. nous parlons avec les gens, Когда мы разговариваем с on людьми, doit parler avec sagesse. мы должны говорить по Quand
здесь, que ce soit au travail, когда это, даже если это на работе, que ce soit à l'église, даже если это в церкви, que ce soit dans nos relations, даже если это в знакомствах, on doit toujours agir avec la мы sagesse. должны поступать по мудрости. Agir toujours avec la sagesse. Поступать по мудрости. Parce que la sagesse nous sauve. Потому что mудрость нас спасает. Et la sagesse fait que nous ne puissions pas perdre du temps. И мудрость делает так, чтобы мы не теряли наше время. Et dans la Bible, И в Библии, dans Jacques 1,5, в Иаков 1:5, la Bible dit que c'est lui qui manque la sagesse, Библия говорит, у кого нет мудрости, qu'il puisse le demander à Dieu. пусть он попросит у Бога. Et aujourd'hui, ma prière, c'est que tu demandes à Dieu la sagesse. Сегодня моя молитва, чтобы ты попросил у Бога мудрость. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires. L'histoire de Salomon, В Библии есть очень много историй. Истории Соломона, de Daniel, Даниэля. des gens qui ont agi avec sagesse. Люди, которые поступили по мудрости. Tu ne veux pas perdre le temps, Ты не хочешь терять свое время, tu dois agir par ты sagesse. должен поступать по Tu мудрости. ne veux pas perdre le temps, Ты не хочешь потерять tu время, dois travailler dans la ты sagesse. должен работать по мудрости. Tu dois vivre avec les autres dans la Ты sagesse. должен жить с другими по мудрости. Là où tu es, dans le milieu où tu es, tu dois te comporter dans la sagesse, avec sagesse. Где ты находишься, ты должен поступать по мудрости. Et ça va beaucoup te sauver. И это тебя очень сильно Et спасет. ça fera que tu ne perdes pas de temps. И это сделает так, чтобы ты не потерял свое время. Dieu donne la sagesse, Бог тебе дает мудрость, alors reçois la sagesse de la part de Dieu. и бери ее. Amen. Аминь. Que le Seigneur vous bénisse.